पुणी थर आपण मानकु मु स्वागत करुछि। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रिय भाई भौणी माने आज आपण मान सम्मुख गोटे छोट संवाद नहीं आसी। संवादटी है मंडली पाई जरूरी सूचना। मंडली पाई जरूरी सूचना आपण माने सूचना अनेक थर काठू शुणी मंडली संपादक शुणी बेले बेले बालक महाशय कहती आज गोटे विशेष सूचना रही जा संपादक प्रकाश करेंगे। बेले बेले संपादक मैंने ठिया हुए मंडली कौन बोली कहती आज मंडली गोटे विशेष सूचना रही। आम समस्ते अपेक्षा कर आज संपादक कौन कहे कौन सूचना देवे जो आसी न था भी पचारती कौन बोलिक किसी सूचना थिला संपादक किसी कहते। प्रिय भाई भाई माने आम मंडली गोटे जरूरी सूचना रही जहाँ संपादक नुहे प्रभु दासों पुणी बाइबल ठार आम शुणा ता अति जरूरी सूचना अटे आ टाइमली सूचना अटे आ समय पूर्व से सूचना आपण मान जन देवाई चाहे। दयाक मस्त खोलतु प्रथम थेसलोनिकीय तार 3 पर्व तार 3 पद आ 4 पद। प्रथम थेसलोनिकीय 3 पर्व तार 3 पद आ 4 पद लिखा जाए जेपरि केही ए समस्त क्लेश मध्य विचलित न हुए आम्भे माने एथि निमंते निरूपित बोली तुम्हें माने तो निजे जानो कारण आम्भ मान को जे क्लेश भोग करने को हेबो यहाँ आम्भे माने तुम मान सहित थिबा समय रे ही तुम मान को पूर्वरु थर को थर कहिथिलु पुणी सेही परि घटु अछि आ तुमे माने ताहा जानु अछ। जरूरी सूचना मंडली पाई कोन जे आपनक पाई क्लेश आगो को अछि। एटा होची आजिर ताजा खबर एटा होची आजिर सूचना कौन जे आगामी समय रे आपनक पाई गोटे क्लेश अछि मंडली पाई गोटे क्लेश अछि ताड़ना अछि निंदा अछि अपमान अछि ता थुआ हिची आसुछि। सुनिले भल लागी नथिबा आपनकु किंतु मंडली पाई अवश्य अछि। ख्रीष्ट विश्वासी मानक पाई एई दुख भोगर समय अछि। प्रिय भाई बहनी माने कोन लेखा जाउछि जेपरि केही ए समस्त क्लेश मध्य विचलित न हुए कहीं सूचना आगु दौची जेपरि आपण विचलित न हु। अनेक क्लेश विषय शुणिले विचलित हो जाती मुझे कहवाई चाहे जमा विचलित हूँ ना। क्लेश आसब दुख आसब समस्या आसब निंदा आसब कष्ट आसब प्रभु जीशु निजे कहते जगत तुम क्लेश अच्छी बोली जीशु कौन बोली कहते जगत तुम निमंते क्लेश अच्छी। जदि प्रभु जीशु कहते अच्छी बोलिकी ताकू किए उणा करि पारिबो ताकू किए बंद करि पारिबो कौन लेखा जो देखो आपण माने जोहन 16 पर्व तार 33 पद जोहन 16 पर्व तार 33 पद लेखा जाउची तुमे माने जेपरि मो ठारे शांति प्राप्त हुओ एथि निमंते मो तुमानके सब विषय कहूअछि जगत रे तुमानक निमंते क्लेश अछि किंतु साहस धरो मु जगत को जय करि अछि। जगत रे क्लेश अछि। प्रिय भाई बहन माने मंडली पाई सूचना कौन जे आगामी समय मंडली को दुख दे जीवा पाई पड़िबो कष्ट दे जीवा पाई पड़िबो निंदा दे जीवा पाई पड़िबो से कौन बोली कहउछंती कारण आम्भ मान को जे क्लेश भोग करबा को हेबो ए आम्भे माने तुमान को सहित थिबा समय रे ही तुमान को पूर्वरु थर को थर कहिथिलु ता माने कौन मंडली रो विश्वासी मान को थर सूचित करबा को हबो थर थर कहिबा पाई पड़िबो जे क्लेश अछि दुख अच्छी अपमान अच्छी निंदा अच्छी ताड़ना अच्छी एटा आमानकर रूटीन टीचिंग रे आसीबा दरकार रूटीन रे आसीबा दरकार जेपर हमर विश्वासी भाई भौणी माने जानि परिबे जे क्लेश पय प्रस्तुत होई परिबे। प्रिय भाई भौणी माने आजिर समय जदि हमर मंडली को आमे क्लेश भोग पय प्रस्तुत करू ना सफरिंग पय प्रिपेयर करू ना परसिक्यूशन पय प्रिपेयर करू ना तले माने बहुत बड़ भूल काम करू छु। प्रिय भाई भौणी माने मन रखी थांतु गोटे क्लेश आसुची मंडली पाए विश्वासी पाए ता पूर्व आम प्रस्तुत रहिबा। आपण जो जगह रे काम करूछंती जॉब करूछंती बिजनेस करूछंती प्रॉब्लम आसी पारे आपण जमा वरीड हुंतु नाही। प्रभु जीशु कहउछंती मु जगत को जय करिछि किंतु मन रखी थांतु क्लेश आसीबो। तेणु मंडली पाई जरूरी सूचना कौन मन रखिथिबा दरकार जे क्लेश आसीबो आगामी समय दुख आसीबो नैराश्य आसीबो समस्या आसीबो एटा को आपण एडै पारिबे नाही एवॉइड करि पारिबे नाही एटा आपण को भोग करबा को पड़िबो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन बोली कहती पार्वत्य शिक्षा रे
ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ 11 ପଦ ଓ 12 ପଦ 3ଟି ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 10, 11 ଓ 12 ଲେଖାଯାଏ, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାଡ଼ନା ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ତା କ'ଣ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା କଥା କ'ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମକୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ତୁମମାନେ, କାରଣ ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ତାଡ଼ନା ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଜାଳିବା, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା, ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବା, କାହାକୁ ମାରିବା, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ଜେଲରେ ପକାଇବା, ଏଇଟା ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ତାଡ଼ନା ଅଛି। ଆଜିର ନୂଆ ସକାଳରେ ଏଇଟା ଖରାପ ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା। ଏହା ଥରକୁ ଥର ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଜରୁରୀ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତାଡ଼ନା ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମସ୍ୟାରେ, ରୋଗରେ, ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅ। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୋ ପ୍ରଭୁ। ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୋ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।